Belai do kakaham sarik jorani ojorawang Thaiman Femin bagai cini Jono Joynogar Pekwazolani cini party IPF ini Central Committee ni tai village level ni tahuk tai buhuk sono tai or Thaiman Fena bu mention khalalia jahate cini time shot ba tabani bole cini press meet khajina ka mul uddesho hanganga 23 August tuje 23 August tamni bagai hamala 1984 Tujuh ni आंदोलन होते त्रिपुरा सारा गुया चलाय चाकिचाना बुकुं बारा थांसांना हिनि जे आंदोलन खाइ फाइनाय अबनि मुकुमु बथाय जे मामानि फाइना बेबरमा माननीय बरम गनां एदिसि तुबि फाइनाय बरनि जे इमान जे तंगनि न फुलफिल खायलांनि निया अबना जों फुलफिल खायना हिनाय 1984 जे 6 शेड्यूल जे अंडर जे मानमानि त्रिपुरा सा एदिसि एरिया हिनि ओ एरिया न देश खायनाय आबुना पूर्णांग राज्य खायनायनि बागै आबुनि बागै जों त्रिपुरालेण्ड स्टेट हो डिमांड दे हिनि आबुनो नि स्वर्गीय एनसि देबरमा नि नेतृत्व जे चेंगि क्लांलांमानि মূলত তাবো 14 থেকে 15 বছর চলিত অবনি বিশুগ 2 বছর করোনা মহামারী হইনে এক জরাও जों খালাইমালিয়া তাই বাদ বাকি জরা প্রতিটি বছর जों খালাইতো ত্রিপুরা হাসতে খায়ো নাগা দিল্লিও খায়ো খুমলুঙ্গ খায়ো অবাকেনা তাকলাইব লাইথাঙ্গত বছর হইহাইনো বিশেষ খাইনাय 23 আগস্ট जों खालामनो আগরতলাও জায়গা জুগনা দেখে যত রেডিংকা আবনো খাপনি তাহুতে বুক जों माया गनां रनो त्रिपुरालेण्ड हामजानाय रनो चिनि त्रिपुरालेण्ड साराते मुंसा गरै थांजानाय लामा गरै शिक्षिदुल स्टेटहुड खालामनो बागै अबनो चिनि काखा हानि तंगसं तंनाय हायकबा हा दफानि सामु कांगि तंनाय रंनि चबा ओ चबावो जों जतन या फैबार गय 23 आगस्ट जों थांनायनि नांगौ थांनाय आंदोलन खायनायनि नांगौ तिनि कायसानि डिमान्ड स्टेटहुड अबनो तिनि लास्ट फाइट बुझानो लास्ट फाइट टाइम डेट बाउंड तिनि खामाव कुनो टाइम डेट बाउंड करे निनि तेलंगाना राज्य नायदि निनि आंध्र प्रदेश खाजामान नायदि निनि दिल्ली नायदि ताबो यूनियन टेरिटरि गोबां 8 टा यूनियन टेरिटरि दंखौ अबायकेनो जोंबो বিভিন্ন ভাবে जों साइनाफोनो जों जे चिनि जे 6 शेड्यूल एरिया न जे तंमानि आबनो सिनिफोनो पुनांग राज्य सनामिरि दे हिने जों दाबि खायदों बले मुलत भाबे थांना नायो जेरेता हंगांगे सारा त्रिपुरानो चिनि गारि फायनाय गुरा फायनाय चिनि जत कर्मी रक फायनाय हासते गनाङैनो जाहाते कुनु जागाव दरा दुखु इयाते खैनाय जों जतनो कक बाय कक खाबाय खा बाक्सा गायनाय फायबिने नोंथौ चिनि जन्म गयनगर पेकवाजलानि बाहायनो कालसा जाति आं सानो मुसु त्रिपुरासानो दे मुनिसे सुमुसु जे बर आईपीपी खायनाय थैरनाय फाननाय त्रिपुरालेण्ड सानामनाय हिनि तंनाय र ओ बररनो तिनि ग्रेट त्रिपुरालेण्ड थांगो असह्य नांगौ कारण ग्रेट त्रिपुरालेण्ड बुफुरा आफेखेबा दताम खानकाबा बिनि इमान ताम तंमानिबा बरनि सगा मूल लक्ष्य नायना नांनाय अबे ताम तंमानि नन्दनगर किशननगर अभयनगर बांदरबन रांगामाटी खागड़ाछड़ी निनि yang Sidolokha Gongati khina Assamni border tege hanani to apaki possible how to possible greater Triplanet but impossible khaya impossible kono rajnaitik possible khaimano but kono IPF ni kormi ro hai tane rajya committee phano tabkono saya abe impossible honi nai so borong demand no sabit khayo sin demand no khaide dora dukhota khaide बड़ा सानमानि कयेक बছর ছিল जोंले 2009 नि सिनि आबर सिगां 2020 2020 कालागासे सिनि स्वर्गीय एनसि देबरमा जों खालायलांगा आबो कुनो ना कुनो कारणे कुनो मुंसां खना देरा दुखुं लायखाना हायफानो नेदारनि बिसिङो आबोन परवो यक्सु जाङिने 2009 नि থেকে যে চেঙ্গি রিজাংमानि अब कन्टिन्युअसलि चलिन दं सिनि डिमान्ड अब थाकलाया ताइ मानफ्लाय आसा अब तंनाय सारा त्रिपुरा कमेन्ट थांबो मास्सा जुदि त्रिपुरालेण्डनि बागै डिमान्ड खायनाय मास्सा तंखौ बे मास्साने लराय खायथांनाय आबो हले आं बुंमारो अलगा पार्टी गोबां पार्टी आसाबे गोबां पार्टी थांनाय फायनाय आबो जों हारि लाभ करे आंबो एक जरावो नगा आसुबि तंमाने आं रिसेन्टलि सिफायो तिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि आदं समस्या जतन साइमोन आं बदिनो थाखाय आईपीएफ आइजिबां आईपीएफ तो 2011 अबन परा किछु दिन कयेक बছর प्राय 2-2.5 বছর आं याखारि तंगा आबुल परा हायबेलो तंगनि साइमिया समाय तंगा
ত্রিপুরা ল্যান্ড মাই আসাকসौ তাই थांनानै लामा खोरै हैनाय बर' नगर पारा थाङै साजाक चिनि दा बलराम दङ चिनि जापु संग्रक चिनि अक संग्रक आह्लाद जमातिया संग्रक जोङो दराव लराय खायमानि जों बर'नो समाय थांगो दं आसमायनो जों खिबिमालिया नग दंखनो बखाययो आबाद बागान कुबै सयसे टिप्रालेनो साननाय दफानो हामजानाय होयाखै सयसे একটা ডিমান্ড তাও না আলাদার ডিমান্ড তাই কোনো রিয়া জায়গা ফাইনিয়াং কমিমারা ওটা এবার সারানো ফাইটিং Pilihan hambai, goto tiprasani, kayak apa sini karakter ni sini baru waktu, darah naik atau naik, sosial media tu, kayak apa ni sana naik atau naik itu hambai maro. Sentini paper gola zona kau division ni hote, press tip hanya dikit free tu. Pilihan payment bajak sini Atisha Central Committee ni advisory board ni members. Sini takut omit, kalau faisal kerja, pekerja zona division assistant secretary, takut sini Kamal, kalau faisal kerja division members, sini takut Binut, sendiri respect kami ini nulis apa pun, saya mana jatuh no, bos kami tes tarik, ngangkai sini. Tipalen hai ke sini statehood demand de sing sara bosor jepo 2009 ni sini IPFT party jepo sengo akhirun sini no os halna palai dongo te os halna palai mani te adino sara Tripura ganangai hai ke haste ganangai orang kotorpati hajago ketal haste sanai karon sing saimono ketal haste sing tam bagi masan abo সমস্ত ত্রিপুরাসরক তাবু শিকা বনি বাগে অপ্রেস মিট নি বিসিন্তি ফাইনা কবনা মুসঙ্গ বিশেষ ক্লাসিনি পেপারজলা জনগণক ডিভিশননি যত আইপিএফ ন হামজাকনাই হাতাই দফানা হামজাকনাই ত্রিপুরাসানি যে মান থাই হেতে বা ইয়ং নামু সুংনাই ত্রিপুরাসরক লুকুরকনা কয়না মুসঙ্গ ফারি সিং বসকাंनि 23 তারিখ जों तेबो जुरदाल खायनाय sini Tripura ni khorang noti sanai abo sung khayam khani dong sini Agartala o boni bagai ang koinai jara thanai rok hai ka batau semai kerung yarok dong gobang ma sini hatai dofana hamjanai rok IPFT ni kormi rok bong koinai norok jani area ni leaders dong jani panchayat level ni leaders dong division ni leaders dong Borok kerengge, sengjoto palke, Agartala o, sini Tripura no seng manyang naga seng yogya, boni bagai sengadino kotor ke sengte korang disalanya, hanya hai sini ambulono sengte durda kanya, boni bagai sini division yang hoite seng 15 gari abu sejora seng reserve flight nangke sengte gari nanai. Boni bagai norok semai kerumbi jalan khanai rok, am suno hambai.